नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। केउ रोगी माने कदली खाइबा उचित नुहे। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए ब्लड सुगर, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी कैंसर रोग, ऑप्शन डी अर्श रोग। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानू जदि उत्तर जଣା अछि कमेंट करि दियंतु। आम चैनल ले जदि नुआ अछंती वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए ब्लड सुगर, ऑप्शन बी मधुमेह रोग। ब्लड सुगर रोगी और मधुमेह रोगी माने कदली खाइबा उचित नुहे। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। दुनियार सबुठारु शक्तिशाली सागर नाम कौन अटे। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए पालंग साग, ऑप्शन बी सजना साग, ऑप्शन सी मेथी साग, ऑप्शन डी कलम साग। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी सजना साग। दुनियार सबुठारु शक्तिशाली सागर नाम हैला सजना साग। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। कंचा आलू खाइबा द्वारा केउ रोग ठीक होइथाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कोष्ठकाठिन्य रोग, ऑप्शन बी सुगर रोग, ऑप्शन सी कैंसर रोग, ऑप्शन डी मधुमेह रोग। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए कोष्ठकाठिन्य रोग। कंचा आलू खाइबा द्वारा कोष्ठकाठिन्य रोग ठीक होइथाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। मुंडरे केउ रस लगाइले धला चुट्टी कला हो जाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लेंबू रस, ऑप्शन बी अदा रस, ऑप्शन सी रसुण रस, ऑप्शन डी पियाज रस। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी पियाज रस। मुंडरे पियाज रस लगाइले धला चुट्टी कला हो जाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। खाइबा समय रे पानी पीले केते प्रकार रोग हेबार आशंका थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए 300 प्रकार, ऑप्शन बी 301 प्रकार, ऑप्शन सी 400 प्रकार, ऑप्शन डी 401 प्रकार। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तर देखिबा आगरु वीडियोटी को लाइक करी आपण माने केउ जिल्लार वीडियो देखुछंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि दियंतु। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी 301 प्रकार। खाइबा समय रे पानी पीले 301 प्रकार रोग हेबार आशंका थाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। पानी रे भिजाई कौन खाइले चेहरा ग्लो करी थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए खजूरी, ऑप्शन बी बादाम, ऑप्शन सी काजू, ऑप्शन डी किशमिश। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी किशमिश। पानी रे किशमिश भिजाई खाइले चेहरा ग्लो करिथाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न।
ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ ସି ସୁଗାର ରୋଗ, ଅପସନ ଡି ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ। ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଲି ପେଟରେ ବେଲପତ୍ର ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ ସି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଅପସନ ଡି କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମଧୁମେହ ରୋଗ। ଖାଲି ପେଟରେ ବେଲପତ୍ର ଖାଇଲେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗାଈ, ଅପସନ ବି ମଇଁଷି, ଅପସନ ସି ଛେଳି, ଅପସନ ଡି ମେଣ୍ଢା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଛେଳି। ଛେଳି ପଶୁର କ୍ଷୀରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମିଶ୍ରି ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ଚକ୍ଷୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପାନମଧୁରୀ, ଅପସନ ବି ଆଲମଣ୍ଡ, ଅପସନ ସି କ୍ଷୀର, ଅପସନ ଡି ଏଥିରୁ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପାନମଧୁରୀ, ଅପସନ ବି ଆଲମଣ୍ଡ, ଅପସନ ସି କ୍ଷୀର। ମିଶ୍ରି ସହିତ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ଚକ୍ଷୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ଓ କିଡନୀ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ ବି ସେଉ, ଅପସନ ସି ତରଭୁଜ, ଅପସନ ଡି ସପୁରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ତରଭୁଜ। ତରଭୁଜ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ଓ କିଡନୀ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।